शून्यस्थान पूरण होता जितेबले से गुरु रामकृष्ण परमहंसंकर सानिध्य से लाभ करते। यही युव बयस पिता देहांत होता किंतु से विचलित न हो निजर कर्तव्य पालन करते एवं भागवत चर्चा और आध्यात्मिकतार बाट को से केबे हेले हुड़ी नथिले बा छाड़ी नथिले एवं 6 वर्ष काल रामकृष्ण परमहंसंकर सानिध्य लाभ करथिले एवं विभिन्न प्रश्नर उत्तर से खोजी बाहर करथिले। आ सही समय भितर मध्य तांको कृपारु नरेंद्रंकर आध्यात्मिक जीवनर पूर्ण विकास होता। 1887 ख्रीष्टाब्दर प्रथम भागरे नरेंद्र गुरु भाई मानक मध्यरु केते जण व्यक्तिंकर सहित विरजा होम करी सन्यास नेले एवं नूतन नाम और बेसरे भूषित हेले। तांको जीवनर व्रत से ही दिन ठार आरंभ होता आत्मन्न मुख्यर्थ जगदिधायच आठू से आ पछकू केबे फेरी नथिले। आपण माने समस्ते सोशल मीडिया किंबा न्यूज रे खबर कागज रे टीवी रे जानिथिबे गत काली गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर 1000 वर्षर संघर्षर ये कहानीर शौर्य दिवस हिसाब से पालन करने अवसर में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सनातन संस्कृति उपरे विदेशी आक्रमणकारी विषय रे से उल्लेख करथिले। आ सोमनाथ मंदिर उपर आक्रमण जे केवल एक धर्मीय स्थल से हिसाब से लुंठन केवल हो नथिला, यह थिला एक जाति एक संस्कृति एवं जातीयतावाद प्रति आक्रमण आउ एक को स्पष्ट भाव में से उल्लेख करथिले। 19 शताब्दी बेलू यही आक्रमण आहुरी तीव्र होता। ताहा होउछि आम धर्म और संस्कृति विरुद्ध रे बौद्धिक आक्रमण जार जवाब ना दिया जाई पारिबो तलवार रे ना दिया जाई पारिबो बंदूक रे। ताहार उत्तर केवल तर्क ज्ञान एवं बौद्धिकता माध्यम रे देई हबो। जार प्रकृत राजदूत थिले सेई स्वामी विवेकानंद। एकता मध्य आपण माने समस्त जानिछंती एक बौद्धिक बुद्धिमत्तार परिचय देई विश्व देखिथिला से दिन 11 सेप्टेम्बर 1893 मसीहा चिकागो सहरर से अनुष्ठित होइतिबा धर्म महासभा से दिन नथिला केवल नव जुगर सूचनार दिन बरं प्राच्य पाश्चात्यर एक मिलनर दिन थिला। एटी मान्यवर उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज महोदय कहते आपण पाखरे से जेभली भाव में तांकर सभा को संबोधन करी कही उठिले सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। से कही नथिले लेडीज एंड जेंटलमैन। केवल एतिकी मात्र डिफरेंस रे सारा विश्व चकित हो जाइथिला। जोठी 7000 विशिष्ट नागरिक तांकर समावेश होइथिला। आउ केते जण प्रतिनिधिंकर वक्तृता परे तेज दीप्त तरुण सन्यासी स्वामी विवेकानंद माँ सरस्वती को प्रणाम करी दीप्त कंठरे सभा को संबोधन करी कहिथिले। एवं जहाँ से कहिथिले जहाँ से प्रचार करथिले जोथि पाई कि से विश्व प्रसिद्ध होइथिले ये विषय रे मु अधिक कहवा चर्चा करने आज ये मंच मध्य नुह किंतु निश्चित भाव में से जो गोटे क्षुद्र भाषण देइथिले एवं शताब्दींकर से शतपूर्त उल्लासर अभिव्यक्ति किभली भाव में सारा विश्व को सेते बेले उल्लसित करिथिला। आउ ताहा आज मध्य उज्जीवित होई अछि भारत वर्ष एवं विश्व दरबार रे। सही हिंदू सन्यासींकर प्रशंसा से दिन सभागृह प्रकंपित तो होइथिला एवं विश्वर समस्त संवादपत्र प्रकाशित होइथिला स्वामीजी अजस्र
ସାଧୁବାଦର ଖବର ସେ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଧର୍ମ ମହାସଭାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବକ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଭଗବାନ, ମଣିଷ ପାପୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଅନନ୍ତର ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମଣିଷ ସମାଜର ଭାଇ। ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବକ୍ତୃତା ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବରେଣ୍ୟ। ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା ସୁପ୍ତ ଚେତନା ଆଉ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଧ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସଂହତି ଶକ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ସଂହତି ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 1897 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟାଏ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ଆଉ ସେଇଦିନ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜନଜାଗରଣ, ଜନଗଣଙ୍କର ଜନଜାଗରଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସକଳ ତଥ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ନିଜକୁ ଏକ ଏ ମଣିଷ ତିଆରି ରୂପେ ଅନେକ କାରଖାନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଏରାଇଜ୍, ଆୱେକ୍ and stop not till the goal is reached। ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ଯାଉ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବା ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ଅକଳ୍ପନୀୟ କାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପରି ତିଆରି କରିବାରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁବ ଆଇକନ୍ ଭାବରେ ଆଜି ଅଭିହିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଆହ୍ୱାନରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଆହ୍ୱାନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏଣୁ ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଆୟୁଧ ରୂପେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା। ଖାଲି ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗେ ବେଦାନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ, ଯାହାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ବହୁ ସମୟ ବଦଳିଛି, ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ
जो माने एठी ये विश्वविद्यालय छात्र छात्री हिसाब से आपण माने एठी आज अध्ययन करुछंती निश्चित भाव में आपण माने समय भितर आज नुआ आधुनिकतार ज्ञान भितर आपण माने अछंती आपण माने निश्चित भाव में सही जेन जी समय भितर आज आपण माने समस्ते से स्तर में आज पहुँची पारि माने उपस्थित अछंती किंतु जो माने आम समय कथा शिक्षार व्यवस्था कथा ये समस्त को जदि देखा ताहले आमे सेतेबेले जेतेबेले आम समय शिक्षा व्यवस्था आम समय को से स्थिति को आमे हुए तो आमे सेतेबेले ये जेन एक्स बोली आमे भाबू सेतेबेले शिक्षार परिस्थिति जेन एक्स रे कौन थिला एवं आज जेन जी रे जेतेबेले आपण माने पहुँची सेतेबेले आपण मानकर भावना कौन कौ प्रकार स्थिति आपण माने कौटी जीवे कौन करिवे ये समय जेतेबेले बदली से समय भितर आमको बहुत आग को जीवाई पड़ो आज एआई रो जुग एवं ये एआई रे ये टेक्नोलोजी सहित आमे केते आग को बढ़ुछंती एवं ताहा केते आमको उपयोग करिवो ना समय आसीबो से एआई आमको केबे पंगु करिदेव आमर चाकरी नहीं जीव आमर व्यवस्था को गड़बड़ करदेव ये समस्त कथा जदि आम चिंता करिया वास्तविक ये आपण मान भीतर ही ये प्रश्न अच्छी आपण मैंने ही तार सल्यूशन करिवार रास्ता आपण मान पाखरे ही आसीबो एनु निश्चित भाव में मु आपण मान समस्त को आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेभली भाव में आज संपूर्ण भाव में नुआ भाव में ये भारत वर्ष को समृद्ध विकसित भारत गठन करने 2047 सुधा जो परिकल्पना करिसंती आपण माने जो रास्ता रे जाउछंती आमे जदि ताकु तुलनात्मक चित्र देखिबा ताहले 2047 बेल को आपण माने गुरुदायित्व नौथिबे भारत वर्षर तथा ओडिशार आम सरकार आसिला परे मध्य आमे मध्य एक विजन 2036 रो परिकल्पना करिछु आम सरकार आसीबार 1.5 वर्ष भितर किभली भाव में आगामी 10 वर्ष पई एक ओडिशा को समृद्ध ओडिशार परिकल्पना करिबा विकसित ओडिशा गठन करिबा आउ सेथि पई जहाँ आपण माने जहाँ जानिछंती एवं प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ कहिछंती स्वामी विवेकानंद कर जड़े अनुगामी होउछंती आम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ से तांकरी आदर्श अनुप्राणित होई से जेभली भाव में ये भारत वर्ष को राष्ट्रीयता आधार रे सारा विश्व दरबार रे पहुँचाया चाहूले आज भारत को विकसित भारत करने जो स्वप्न एवं से केवल 4टी वर्गर कथा कही ये 4टी वर्ग जदि तांकर विकास हो पार से समाज मुख्य स्तर सामिल हो पारे ताले भारत वर्ष विकसित भारत हो पार केवल विकसित भारत हेब ना भारत हम विश्वगुरु से 4 वर्ग होउछंती गरीब कृषक बा अन्नदाता एवं महिला एवं युवा एवं युवा भितर आज आपण माने समस्त एटी अछंती एवं से जो मंत्र देइछंती सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एवं सबका प्रयास विवेकानंद चिंतन ये हूँ गोटे केवल अंश विशेष आज ताकू मोदी जी साकार करने दिन राति 18 ରୁ 20 घंटा परिश्रम करुछंती ये भारत वर्ष को विकसित भारत तथा विश्वगुरु रे परिणत करने आउ से आम सरकार मध्य किभली भाव में गरीब लोक मान को सामना को आनिबा तांकर अर्थनीति रे उन्नति आनिबा एवं सही भली भाव में महिला मान को सशक्तकरण करने आउ स्वामी विवेकानंद सबुबले प्राधान्य दौले महिला को किभली भाव में सामना को आनिबा एवं महिला सशक्तिकरण माध्यम रे समान को आगो को बढ़ेबा आउ सेथिपाई आम सरकार मध्य अनेक महिला सशक्तिकरण नारे अनेक आज योजना कार्यक्रम आरंभ करिसेंती जेमिति सुभद्रा योजना रे लखपति दीदी तैयारी करिबा
आज रोड सेफ्टी मंथ हिसाब रे आमे लोकसभा भवन रो कन्वेंशन हॉल रे एक कार्यक्रम रे तार आयोजन करा जायतिला एवं से रोड सेफ्टी बाबद रे एक अवेयरनेस कैंप करा जायतिला। सेथिरे किबळी भाबरे आजिर युव समाज रोड एक्सीडेंट रो शिकार होउचंती एवं सेमाने सामान्य टिके नियम कानून को न मानी किबा अनेक युवती माने विशेष करके युववर्ग जो माने कि मोटरसाइकेल रे किबा फोर व्हीलर रे जाउचंती नियम को न मानिबा द्वारा एक्सीडेंट रो शिकार होउचंती। आउ अनेक मोटरसाइकेल चलाउथबा समय रे मोबाइल रे कथा हवा ध्यानभग्न हवा समय रे मध्य एक्सीडेंट रो शिकार ही मृत्यु मुखरे पड़ुछंती। आउ किछि युवक मध्य सेमाने मध्य मद्यपान करिकरी पथभ्रष्ट हो जाउचंती एवं गाड़ी चलाइबा समय रे एक्सीडेंट रो शिकार ही सेमानकर जीवन मध्य हानि होउची। एही बड़ी भाबरे केवल मानव जनित किछि त्रुटि जोगु आमे 95% रो आ भितर अधिकांश होउचंती युववर्ग जो माने कि आमे टिकिए अवहेला कारण एक्सीडेंट रो शिकार होइकरी आमर जीवन कौन संसार कौन ता भितर आम प्रवेश करने पूर्वर आमर जीवन संपूर्ण भाव में हानि होउछि बा आमे मृत्यु मुखरे पड़ी जाउछु। एनु निश्चित भाव में से सचेतन करवा समस्त प्रकार उद्यम आज सरकार तरफ विभिन्न अनुष्ठान तरफ व्यापक भाव में सचेतनता किबरी करा जाई पारिबो ए कथा को भी लक्ष्य करा जाउछि। आज प्रत्येक युव वर्ग को किबरी भाव में सेमाने समाजर काली भविष्यत नागरिक समृद्ध ओडिशार दायित्व 10 वर्ष पर तांकरी हाथ में आपण मानकर हाथ रे थिबो विकसित भारत गठन रे आपण मानकर हाथ थिबो आपण माने ये समाजर दायित्व नेबे आउ सेथि पाई आज सरकार ये डबल इंजन सरकार रे ताहार नेतृत्व नौचंती आपण मान को दायित्व अर्पण करिबा पाई। आपण माने आग धाड़ीर युव नेतृत्व हिसाब रे आज आम सरकार मध्य जो समाजर चारि वर्ग भितर युवक को गुरुत्व देइछंती सेथि पाई शिल्पर केमती विकास हो पारिबो ताकू मध्य आधार करी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 आउ ये परिप्रेक्षी रे शिल्पायन हब शिल्प प्रति जिले में प्रतिष्ठा हब आमर युवक युवती माने सेतिरे एम्प्लॉई हेबे चाकरी करिवे एवं आर्थिक उन्नति हेब परिवार रो सुख मध्य आसीबो। ए कथा को आधार करके आज आम सरकार समाजर विकास को केमती आग को बढ़ई हेब समाज मुख्य क्षेत्र में सामिल करने पड़ो आउ से युव समाज को भी गुरुत्व दौरान कृषक मान को मध्य समृद्ध कृषक योजना रे सामिल करा जाइछि। आज कृषक समाज सुखी मध्य ये क्षेत्र में अनेक क्षेत्र में समाने मध्य आज अछंती। आमे मध्य शिक्षा क्षेत्र को अतीव गुरुत्व दौछु जोथि पाई कि सर्वकालीन रेकर्ड हिसाब रे शिक्षा क्षेत्र में 41,273 कोटी टंकार प्रावधान आम सरकार करिछंती जहाँकि मोट बजेट रो 14.2% राज्य जीडीपी रो 3.9% आउ यह करिबा द्वारा निश्चित भाव में जोठी मानव संबल वृद्धि करिबा पई जोठी आमे नूतन शिक्षा नीति 2020 को आज कार्यकारी करबा पई एवं आम युव समाज को आग को आनिबा पई विभिन्न प्रकार शिक्षार व्यापक भाव में परिवर्तन करिबा पीएम श्री एवं निपुण ओडिशा कार्यक्रम को जोड़िबा एवं सेथिरे गोदावरी मिश्र आदर्श विद्यालय को जोड़िबा एवं विद्यालय स्थिति भित्तिभूमि ये समस्त कथा को आगू को नेबापाई पिला मान को ड्रप आउट हार को कमाइबापाई एमती अनेक कार्यक्रम आज आम हाथ को लेकर आज संपूर्ण भाव में ये युव शक्ति को आग को आने ये कार्यक्रम आज सरकार नौछंती। आपण माने जानिथो विगत दिन में सरकारी नियुक्ति रे संपूर्ण भाव में बंद हो जाइतला गत सरकार समय रे आद नियुक्ति हो नथिला। जड़े पाठ पढ़िले तार भविष्य कौन चाकरी करिवो समाज सेवा करिवो एवं चाकरी नकले मध्य समाज रे विभिन्न वर्ग रे थाई
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ କଥାକୁ ଗତ ସରକାର ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ, ନିଯୁକ୍ତି ଆଦୌ କରୁନଥିଲେ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଖାଲି ଥିବା ପଦପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବଜେଟ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ 1,50,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଯେ ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 40,000 ସରକାରୀ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିଛୁ। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଚାକିରି କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସରକାରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି 2 ବର୍ଷରେ ଆମେ 65,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବୁ। ଆଉ 15,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ଆମେ ନାହୁଁ, ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜବ୍ କିମ୍ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟ କଥା ହେଉ, ଆଜି ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚାକିରି ପାଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। ଆଉ ତାକୁ ନ ଆଣିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯୁବବର୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆଗେଇବେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇ ପାରିବ। ଏବଂ ଆମେ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ସରପ୍ଲସ୍ ବଜେଟ୍ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେ 2036 ସୁଦ୍ଧା 500 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଛିଡ଼ା ହେବ ଏବଂ 2047ରେ ସେହି ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ ଗତି କରିପାରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ପାରିବା। ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଭାରତ ଯେଉଁ ବିକାଶର ରେଳରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ କଥା, ୟାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୁବବର୍ଗ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବାଣୀବିହାର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଏଠି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେ ବଡ଼ କଠିନ କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଡାକରାରେ ସେ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି କାମ କରିବା, ଏ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମାତ୍ର ଆମେ 3 ବର୍ଷର ପୂର୍ବର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋର ଜଣେ ଶାଳକ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି, ମୋ ଶଳା ଜଣେ ଏଠି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅତି ଖୁସିରେ ଏଠି ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରୁଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆନପା ମାର୍ଣ୍ଡି ଏବଂ ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମେନିନଜାଇଟିସ୍ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ କର କ୍ଲିନିକରୁ ଆମେ କିମ୍ସକୁ ନେଲୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଧରିକରି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଣୀବିହାର ଖବର ପାଇଲା, ଏଠିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଏଠିକାର ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ
ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି, କମାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ଦରକାର ହେବ, ଅର୍ଥର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି। ଏତିକି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଫେସର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମନେ ଥିବ, ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସହଯୋଗ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଆଦାୟ କରିକିରି ମୋ ମିସେସ୍ଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ 3 ମାସ ସେ କମାରେ ଥାଇକିରି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଅର୍ଥ ଦେଲେ, କେବଳ ସେଥିରେ ତାର ଜୀବନକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଲେ, ଏକ ହେଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ, ସାଧନା କରିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ମରିପାରିବ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ ଆମ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ସଂଘର୍ଷ କଲେ, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, 3 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେନ୍ସ ଫେରିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡାକରାରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବାଣୀ ବିହାର ହିଁ, ଏଇ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହିଁ ତାହା ସାକାର କରିଥିଲା। ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯୁବବର୍ଗ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଏଠି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରିୟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆନପା ମାରାଣ୍ଡିକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ଭଳି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାମ କରିପାରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଆଉ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେସ୍ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲି, ଜଣେଇଲି ଯେ ଆମକୁ 2047ରେ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ। 1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକା ଡଲାରର ଅର୍ଥନୀତି ହିସାବରେ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା, ମୋ ପରିକଳ୍ପନାର ଓଡ଼ିଶା 2036 ଏବଂ 2047 କେମିତି ହେବା କଥା, ତାହାର ଯୋଜନା, ତାହାର ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ତାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଯୁବବର୍ଗ ହିସାବରେ ତାକୁ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭିଜନ 2036ରେ ସାମିଲ ହେବେ, ତାହେଲେ କାଲି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବେ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ବିକଶିତ କରାଇବାରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି